no purpose or place. We have no Great War, no Great Depression. Mi često znamo da kažemo kako imamo sreće što nismo živjeli u vremenima naših predaka. Teška vremena za život, veliki ratovi, kuge. I to je zaista istina. Međutim, čak i u današnje vreme postoje veliki destruktivni ratovi, ali postoji još jedan veliki rat sa kojim se naši preci nisu susretali. To je najteži rat. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Ovo je zaista jedan od najboljih citata u kinematografskoj industriji iz filma Fight Club. Ovo je referenca na Hemingwaya. I zaista, mi smo već decenijama u jednom velikom ratu. I to u onom najtežem. Ratu čiji je cilj da uništi našu unutrašnjost, našu dušu, naše misli. Ratu čiji je glavni cilj da nam mi postanemo sve slabiji. Duhovni rat koji se spominje u filmu Fight Club je rat u sebi sa samim sobom i eventualno protiv sebe. To je borba da saznate ko ste zaista da biste bili istinski srećni. U ovom ratu postoji jedan veliki problem. Nemate pojma kako da budete srećni. Ne znate šta je ispravno, a šta pogrešno. Nemamo veliki rat, nemamo veliku depresiju. Tyler, lik iz filma Fight Club, ističe da su se ranije generacije suočavale sa monumentalnim spoljnim borbama, Prvim svjetskim ratom, Drugim svjetskim ratom i velikom depresijom. Ovi događaji su definisali njihove živote i dali im osjećaj svrhe ili kolektivnog razloga da se okupe. Naš veliki rat je duhovni rat. Nasuprot tome, Tyler sugeriše da sadašnjoj generaciji nedostaju takve spoljne borbe koje nas definišu. Umjesto toga njihovi izazovi su unutrašnji i psihološki. Ovaj duhovni rat predstavlja borbu za pronalaženje smisla, identiteta i ispunjenja u materijalističkom svetu, vođenom potrošačima koji se osjećaju praznima. Naša velika depresija je naš život. Ovdje Tyler tvrdi da praznina modernog postojanja, uprkos materijalnom obilju, predstavlja neku vrstu egzistencijalne depresije. Ljudi su nezadovoljni, otuđeni i odvojeni od autentičnih iskustava ili dublje svrhe. Sada shvatate da ratovi nisu bili tu samo zbog neprijateljstava, komada zemlje, stvaranje novih svjetskih poredaka, organizacije i slično, već zbog nas samih. Sistem je pokušao tako nekako da ubije naše nezadovoljstvo, da nam stvori neku višu svrhu, smisao života. I upravo zbog toga svaka država ima nekog svog neprijatelja. I mi kada se rodimo, mi moramo da gajimo to neprijateljstvo protiv te neke druge zemlje i imamo svrhu da, ukoliko potrebno, da se obračunamo sa tom zemljom kako bi spasali sami sebe. To nam je ugrađena svrha koju gajimo iz generacije u generaciju, jer da ona ne postoji, mi bi se okrenuli protiv sistema koji nas kontroliše. Imamo potrebu da se okupimo i tražimo neprijatelja. Stoga umjesto da vidimo pravog neprijatelja, taj pravi neprijatelj će nam izmisliti jednog. I tako ćemo juriti vetrenjače. Bićemo zadovoljeni. Ali istinski u sebi ćemo znati da nešto nije kako treba. To nije naša prava životna uloga. Ovo vam je kao recimo kad odete u banku. Banka vam je dala neke loše uslove i vi ste kivni na istu. I onda odete i napadnete radnike na šalter koji nemaju nikakve veze sa politikom banke. Ali vi u tim radnicima vidite banku. Ne vidite širu sliku. Imate potrebu da ispravite pravdu, dobra ljudska odlika, ali neki pametniji od nas su nam tu potrebu fokusirali na pogrešne ciljeve. Jurimo vetrenjače, dok oni rade šta god požele. Međutim, onda je došlo moderno doba i ti isti su skovali savršen plan. Kako uništiti volju čoveka, obrisati mu bilo kakvu potrebu ili potragu za višim ciljem. Kako ga učiniti što slabijim iznutra, kako se jednoga dana više ne bi mogao pobuniti. I za to im nije više potreban veliki rat. Uspjeli su nam stvoriti veštačku svrhu, veštački dopamin, za kojim konstantno trčimo bez prestanka, baš kao hrčak. Pojavio se konzumerizam. Kako smo podigli finansijski standard, mi smo smatrali živimo mnogo bolje nego oni ljudi iz prošlosti. Međutim, napravili su caku kojom su nam totalno vezali misli ili ti skrenuli pažnju. Napravili su od nas statusne
pa da kažemo narkomane. Počeli su da izlaze proizvodi i proizvodi, markirani, nemarkirani. Šta nosite, šta kupujete, to vas je oblikovalo kao ličnost. I to vam daje status u društvu pa i samu vrednost. Drugačije gledaju na vas. I onda smo došli do vremena gde svakog dana čekamo kada će izaći novi model telefona, automobila, trenerka, patika i slično, kako bi ispunili svoju životnu svrhu i kako bi osjetili na kratko taj dopamin. Ne shvatajući da sada više možda ne kopamo fizičke rovove, ali ih kopamo u nama samima. A onda ono što je jako zanimljivo, ti isti ljudi koji su implementirali sve ovo, su uočili kod nas nešto zabrinjavajuće po njih. Uočili su da kad god kupimo neki proizvod, automobil, telefon, dosadi nam veoma brzo. Shvatili su da konstantno nešto mora da se dešava, konstantno neki novi proizvod mora da izađe, jer u suprotnom mi ćemo se onda zaista fokusirati na našu pravu svrhu i uočit ćemo koji je pravi problem koji nas drži nesrećnima. Onda su oni došli do briljantnog rešenja. Došlo je do pojave interneta, društvenih mreža i sve to su nam lepo ugradili 24/7. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Posle ovoga sve se menja i naše navike, naša viša svrha, naše veze, brakovi, sve odlazi niz vodu. Kada su od nas 90. godina napravili ovisnike od konzumerizma, shvatili su da sada to samo treba podići na viši nivo. Ostavljeni smo sada sa uređajem bez kojeg nigde ne idemo. Ne možemo ni da živimo više bez istog, jer od njega zavise čak i naši poslovi. A to su napravili veoma lako, kao što sam već rekao, tokom 90. godina. Navukli su nas na konzumerizam, markirano i slično. Od markirane garderobe su napravili tehnološke uređaje. Poznate ličnosti su plaćene kako bi reklamirale te uređaje, tu su filmovi, serije, sve je to uticalo da mi na to gledamo kao na nekakav prestiž koji moramo imati, ili ti bili bismo gaso, što bi današnji klinci sve to rekli. A onda su taj uređaj dalje iskoristili kako bi od nas napravili još slabe ljude. Pre svega su se fokusirali na muškarce. Prvi cilj je bio da nas odvoje, muškarci i žene da budu što razdvojeniji, da ne sklapaju snažne zajednice. Ovaj uređaj je dodatno tome doprineo. Mi sada spavamo bliže telefonu nego našim voljenim osobama. Tu smo počeli više da se diskonektujemo iz stvarnog sveta, iz komunikacija sa osobama pored nas. I počeli smo da se konektujemo virtualno. Kada su već poljuljali naše komunikacije i kada su nas već, pa da kažemo, oslabili, onda su napravili najpokvareniji plan. Ili ti učinili su ono što je moglo biti najpokvarenije. Udarili su na muškarce i oslabili ih. Kako? Pa iskoristili su našu prirodu, te su je izokrenuli. Vidite, mi smo nekada plaćali, recimo, Playboy magazine da biste vidjeli određeni sadržaj, međutim, vidjeli su kako taj sadržaj može da utiče na nas, stoga učinili su ga besplatnim na internetu. Sada svako dete može da ukuca šta god poželi i da pronađe gomilu različitih scenarija o kojima nekada ne bismo mogli da maštamo i na taj način tom detetu mogu da iskrive šta zaista označavaju ovi odnosi, šta je tu zaista normalno i šta zaista predstavlja ljubav. Napravili su gomilu ovisnika od ovog sadržaja, ovisnika kojima je slađe da gledaju to, koji imaju veću sreću da gledaju taj sadržaj, nego da to isto iskuse sa svojom jednom izabranicom. Namjerno sam se fokusirao na jednu izabranicu, jer oni više ne žele monogamiju, već poligamiju, kako bi naše zajednice bile što slabije, kako zaista ljubav više ne bi imala smisla. Kolika je moć požude i koliko ista može da uništi čoveka nam govore iz Svete knjige. Biblija ima gomilu citata koji upozoravaju na požudu, što znači da je ova metoda napada na čoveka poznata vekovima. A sada se ovo oružje koristi kao nikada do sada. Besplatni filmovi za odrasle nikada nisu zabranjivani od strane državnih organa, ali zato ukoliko pričate o uvrnutim teorijama, to je onda opasno. Zar vam to nije bilo nikada čudno? A onda kada su muškarce oslabili, fokusirali su se na žene i njihovo slabljenje. Tome su doprinele društvene mreže,
Kada su nas tokom 90. godina prošlog veka indoktrinisali da mi konstantno tražimo tuđu validaciju i čekamo da nam se ljudi dive tako što ćemo kupiti nešto što je u trendu ili ćemo raditi nešto što je u trendu, to su prebacili na društvene mreže. Kada su oslabili muškarce, ti muškarci su počeli tražiti u svojim partnerima samo jedno: komad mesa. Ti filmovi iz odrasle su nam totalno izokrenuli percepciju ljubavi. Počeli smo da jurimo samo za jednim određenim sadržajem. To nam je bilo najvažnije. Počeli smo da gubimo sate vremena na ovakav sadržaj, te smo zaboravili na sebe, naše lično duševno napredovanje uopšte u životu. I to su također i žene primetile, te su onda počele da se prilagođavaju onome što su mi također tražili i tome smo davali značaj. Onda je gomila takvih muškaraca ohrabrivala gomilu takvih žena kakav sadržaj prikažu, kako bi dobile svoju validaciju, kako bi bile u trendu. Kao što 90. godina bio trend da kupite nešto markirano što vam je reklamirano. I tako su naše veze i brakovi vremenom počeli da propadaju. Svaka žena je sada mogla imati plan B, C, D, ma celu abecedu i azbuku, jer muškarci su postali takvi indoktrinisani da su konstantno tragali za pošudom. Plus, kako su nas indoktrinisali da stalno izlaze novi proizvodi, kratki klipovi, pažnju su nam smanjili. Pažnju i samostrpljenje. Veze su počele pucati prvo monotonijom ili problemom i plan B je veoma lako mogao da uskoči u porukama. I tako su vremenom uništili svetost braka. Ali ukoliko požuda nije bila dovoljna da nas oslabi, onda su kroz filmove i serije učinili da nam izvrnu ponovo šta označava ljubav. U ljubavnim filmovima vidimo nešto što je pa nemoguće. Konstantno ljubav predstavlja vožnju helikopterima, odlazak u Bali, uvijek je sve bajno, milina. Što baš i nije tako. U filmovima nikada ništa nije monotono. A film uopšte nema nikakve veze sa realnošću. Prikazali su nam da ukoliko ne živimo određenim životom koji je prikazan u filmu ili društvenim mrežama, vi ste onda nesrećni i odmah morate tražiti alternativu, koja kao najveći perverznjak čeka u porukama. Onda kada im ni to nije bilo dovoljno, ljubavne filmove su još dodatno začinili ultraperverzijama i tako su dalje poljuljali temelj braka. Mnogi sada traže kratkotrajne avanture koje su vidjeli u filmu. Kako su imali više projekata da oslabe nas muškarce, tako su, kao što vidite, imali više projekata da oslabe i same žene. Također su implementirali određene ličnosti koje su predstavljale predvodnice u tome kako jedna prosječna žena treba da izgleda. Ali lestvice tog izgleda su napravile jako visoko. Niko u stvari tako ne izgleda, pa čak i ne te predvodnice, ali uz tehnologiju svaka izgleda kao da je nekakva boginja. Onda se vremenom pojavile Kardashianke, velike zadnjice i slično i mnoge žene su počele da veruju da to treba da rade kako bi postale poželjne. Da se podsjetimo, indoktrinisali su nas da tražimo konstantnu validaciju. Stoga mnoge žene su smatrale da će validaciju dobiti ukoliko postanu kao njihove omiljene zvezde, a slabi muškarci su upravo doprinijeli da mnoge žene smatraju da zaista čine pravu stvar, ukoliko to i učine. I tako su sad društvene mreže više postale kao sajtovi za odrasle nego obične slike dok ispijete kafu. I sada nas konstantno bombarduju sadržajem za odrasle, gdje god se okrenemo. Žele da ostanemo u tom limbu. Vidite, što duže ostanemo u tom limbu, što budemo slabiji, što se manje budemo fokusirali na nas same, na važne teme, na sopstveni napredak, mi nećemo shvatiti kako zaista ovaj svet funkcioniše. A verujte mi, sama slagalica ovog sveta je sastavljena mnogo pre nego što su nas oslabili. Prvo su stvorili kako će svet da izgleda. U ovom svetu smatramo da nas vode ljudi ili ti političari koje su mi izglasali, da vlade donose svetske odluke, ali to baš i nije tako. Mi kao glasamo, ali stvarne odluke donose ljudi i senke ili ti čuveni lobisti. Vi treba sada se zapitate da li neki političar za kojeg ste glasali je tu upravo zbog toga što je nevjerojatno pametan, ima nevjerojatne ideje, ili zbog toga što su određeni lobisti davali najviše novca za njega, da on bude najviše na televiziji, da vam predstavlja određene ideje, a kada dođe na vlast, šta lobisti dobijaju upravo od njega? Pa on će onda da implementira mnoge zakone kako bi pomogao tim lobijima. A lobisti mogu biti korporacije, mnogi drugi bogati ljudi i slično. Oni će želeti da se radi u njihovu korist. Kultura u kojoj živimo formira se kroz filmove, muziku i medije. Koliko puta ste vidjeli da se određeni motivi iznova pojavljuju
u hollywoodskim filmovima. Ratovi i razaranje heroji koji se bore protiv nepoznatog zla. Ovo nije slučajnost. Industrija zabave služi kao alat za oblikovanje svesti. Rat u Ukrajini, šta je predstavljeno? Borba između demokratskog zapada i autokratske Rusije, ali od njih nikada niko ne nestane. Oni se uvijek bore. Da li je sve ovo jedna pozornica sa istim glumcima? Makar vas sve ovo natera da se zapitate. Ovo je sada mnogo informacija za jedan video, ali uskoro nastavljamo. Širimo pozorišnu zavesu i odlazimo mnogo dublje. Između kodova koji čini naš svet. Hvala svima što izdvojili vreme za video, nadam se da uživate u ovom raznovrsnom radu. Ukoliko je to slučaj, like i subscribe bili od pomoći. A lajkujte video kako bi dopre do što većeg broja ljudi. Ukoliko vam slučajno ne stižu obavještenja kako god izbacim naredne video, uključite to famozno zvonce. Tu je Telegram kanal, Instagram, portal idiokracija.com. Sve linkove možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!